ये महफिल आका के नाम की महफिल है। ये मजलिस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की मजलिस है और आलम तसव्वुर में मैं और आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हैं। इसी मजलिस को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत कलाम पाक देता हूँ। कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मेरे और आपके सामने तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम मुकर्रम कारी मोहम्मद रिजवान साहब। तिलावत कलाम पाक करेंगे मुख्तसर वक्त के लिए कारी मोहम्मद रिजवान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا كلا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف
وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थे हमारे मोहतरम मेहमान कारी मोहम्मद रिजवान साहब।